Okay lang dyan, Mark. Hindi ako Bisaya, guys. Hoy, B. Hello. Ano na siya? Sugal? Sugal? Oo, sugal na. Sige, give it to me. Andreas, hello. Feliciano. Hold me, console me, without a trace. Alex, Clyde, hello. Guys, ano yung ano nyo? Umuulan ba dyan sa inyo? Guys, umuulan ba sa inyo? Kasi sobrang ulan dito. Tignan nyo. Hi, Oyay. Umuulan ba dyan sa inyo, guys? Ano ba yung food nyo ngayong tag-ulan? Hi, Peso. Tuod na Roylen niya. Mga Ilongga. Gwapa na sila ya. Brian, hello. Lucky Ton. Hi. Hold me, console me, without a trace. Dun, dun. Hi, Marian. Levy, hello. Mr. M. Grabe ang lamig ngayon, guys. Ang sarap matulog. Hi, Levy. How are you, Levy? Wendell, hello. Thank you. Shami, hi. Without a trace. I'm okay, Levy. I'm a bit sleepy. Sabi ko matutulog ako ngayong hapon. Yeah. Yes, Levy. I love you. Raymond, hello. I'm 18. I miss you. I miss you too. I miss you too po. Mickey, hello. Oo, nag-debut na ako. Nag-debut ako nung January. Kaka-18 ko lang this year. Saya pag 18, guys. Bakit? Ilang taon ka na ba, Roylyn? Arya, ano yun? Hoy, RJ, kilala ta kasang debut ko ha. Umayo kung kilala ta kasang January, kay do sang April, tamo lang ka nakilala. Nang temprano pa ni sad girl. Huwag kang mag-sad girl, ate ko. Ate Arya, huwag kang mag-sad girl, ganun talaga.